यीशु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट राखल पीटर की तरफ से सलाम। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मसीह यीशु के साथ सलीबी कलिमात में से चौथे कलमे को बयान करने की खिदमत मेरे सपुर्द की गई है। इस कलमे का मजमून कफ़ारा है। इसका वक्त तकरीबन दोपहर 2 बजे है। इस कलमे की नोयत खुदा के अदल के तकाजे की तकमील और सवाल है। इस कलमे का अदद चूंकि 4 है और 4 का मतलब ज़मीन या दुनिया समझा जाता है। चौथे कलमे का हवाला मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब 46वीं आयत में इस तरह लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ये अल्फाज बेशक अपने अंदर खुदा की इलाही जलाली और आसमानी रोशनी को रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिल दहला देने वाली तारीकी को, गम को और अजियत को भी बयान करते हैं, क्योंकि ये कलिमा यीशु मसीह ने अपने दुखों के अरूज पर पहुंचने पर अदा किया। उलमा का ये मानना है कि इस कलमे के दौरान उसकी जान कनी के बदतरीन लम्हात थे। इसी मुनासबत से बाज मुफक्करीन इसे दर्दनाक पुकार भी कहते हैं। इस कलमे में यीशु मसीह का अपने बाप को ऐ मेरे खुदा कहना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ये वो लम्हा है जब बेटा मुजरिम के तौर पर खड़ा है और बाप मुंसिफ के तौर पर अदालत कर रहा है। यही वजह है कि यीशु मसीह अपने आप को बेटे की जगह रखकर नहीं, बल्कि मुजरिम की जगह रखते हुए खुदा को जज्बाती रिश्ते से नहीं, बल्कि एक मुंसिफ मानते समझते और जाहिर करते हुए कहता है, ऐ मेरे खुदा। चौथा कलमा यीशु मसीह के जिस्मानी दुख की शिद्दत को जाहिर करता है। चौथा कलमा उसके एहसास से तन्हाई को जाहिर करता है। चौथा कलमा यीशु मसीह की मायूसी को, बाप से जुदाई को जाहिर करता है। चौथा कलमा बाप से जुदाई को जाहिर करता है, और चौथा कलमा खुदा से वफादारी को भी जाहिर करता है। ये कलमा यीशु मसीह ने अपनी पूरी ताकत और आवाज के साथ कहा, क्योंकि उस लम्हा बाप ने भी उसे छोड़ दिया था, और यही उसका रूहानी दुख था, क्योंकि उसकी पुकार उन लोगों के लिए ना थी जिन्होंने उसे रद्द किया, ना यहूदियों की तानाजनी के लिए थी, ना ही उसकी पुकार सिपाहियों के जुल्म और सितम की इंतहा के लिए थी, लेकिन बाप के छोड़े जाने पर उसकी रूह तड़प उठी और वो बड़ी आवाज से पुकार उठता है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किसी आलम ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर मसीह सिर्फ जिस्मानी मौत मरता तो उसकी मौत कतन बेअसर होती। अगर उसकी रूह सजा में शरीक ना होती तो वो सिर्फ जिस्मों का निजात दहिंदा होता। चुनाचा उसने जिस्म के साथ साथ रूह में भी हौलनाक अजियत बर्दाश्त करके एक आला और बड़ी कीमत अदा की कि वो मलाउन ठहरा और खुदा ने उसे छोड़ दिया। चुनाचा बाप
اور بیٹے کے درمیان ایک حقیقی ہولناک جدائی ہو گئی، جسے دونوں نے رضاکارانہ طور پر قبول کیا، اور یہی ہمارے گناہوں کے کفارے کا باعث ہوا۔ چوتھا کلمہ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی دکھ میں کہے گئے یہ الفاظ اس کی جسمانی اور روحانی اذیت اور دکھ میں خدا سے جدائی کا برملا اعلان ہے، جو اس لیے کہے گئے تاکہ میں اور آپ اپنے گناہوں کے عوض ادا کی گئی قیمت کا بخوبی اندازہ لگا سکیں۔ چوتھے کلمے کا تعلق خدا کے قہر اور خدا کی پاکیزگی دونوں کے ساتھ بیک وقت ہے۔ دراصل خدا کا قہر انسانی بدی کے خلاف اس کا پاکیزہ رد عمل سمجھا جانا چاہیے۔ چوتھے کلمے میں خداوند یسوع مسیح کا چھوڑا جانا بیک وقت خدا کی پاکیزگی اور عدل کا قانون اور طریقہ کار ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح جہان کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے تھا۔ گناہ سے خدا کو نفرت ہے، اس لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیا کہ بنی نوع انسان کے بجائے اپنے بیٹے کو بطور عوضی صلیب پر قربان کر دیا اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر یہ کلمہ ہر گناہگار کو اپنے گناہوں کے کامل کفارے کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ایمانداروں کو نجات کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چوتھا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے برملا ہمارے گناہوں کے کامل کفارہ کا ثبوت پیش کیا، اور اب اس پر ایمان لانے والے کی نجات یقینی ہے، کیونکہ کلام بتاتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ باپ کے قریب آ سکیں اور اس کی محبت کو پا سکیں، اس کے پاس آنے کا اختیار حاصل کر سکیں اور اس کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ خداوند اس چوتھے کلمے کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح کے چھوڑے جانے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اپنی قربت اور نزدیکی میں رہنے کا شرف بخشے۔ آمین۔